सिलगढ़ी नगर निगमद्वारा साहुडाम्बी विद्युतीय चिता मर्मत कार्य तीव्र गतिमा दिसम्बरमा पुनः सोधा शुरू हुने। सिलगढ़ी नगर निगमले साहुडाम्बी विद्युतीय चिताको मर्मत कार्य तीव्र गतिमा शुरू गरेको छ। मेयर गौतम देवले यो वर्षको दिसम्बर महिनादेखि चितामा पुनः सोधा शुरू हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। कोभिड महामारीको समयमा अत्यधिक सोधाका कारण चिता बिग्रिएको र बक्यौता बिजुली बिलका कारण यो सुविधा बन्द भएको थियो। मेयर गौतम देवका अनुसार साहुडाम्बी चिताको मर्मत कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। नयाँ टाइल्स, सड़क, वासस्थान र नदी किनारको सौन्दर्यीकरण सहित समग्र मर्मत कार्य भइरहेको छ। उनले भने, कोभिड महामारीपछि यो चिता बन्द थियो र अब लगभग नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्था छ। सिलगढ़ी जलपाइगुडी विकास प्राधिकरणले यो मर्मत कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। अबदेखि नगर निगमले यसको नियमित रखरखाव गर्नेछ। सिलगढ़ी नगर निगमले चिताको मर्मत र सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीयवासीलाई यो महत्वपूर्ण सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दिसम्बरमा चिता सञ्चालनमा आएपछि सोधा सेवामा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ। नर्थ बेंगल डेभलपमेन्टে যখন ছিলাম একটা ক্রিমেটোরিয়াম করে এটা এসজেডি মেইনটেইন করছিল, তো সেটা খারাপ হয়েছিল। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে দিয়ে একটা ড্রয়িং ডিজাইনটা করে দিয়েছিলাম। ইডিএম এ ফান্ড দিয়েছে, কিছু বকেয়া বিলও ছিল, কেননা কোভিডের সময় সমস্ত যারা কোভিডে মারা গেছিলেন তাদের দাহ করা হয়েছিল সাউডাঙ্গি সেই ক্রিমেটোরিয়াম। সেটা কাজ করছে এসজেডি এবং ওরা বলেছে নভেম্বর লেগে যাবে, ডিসেম্বরে ওই ক্রিমেটোরিয়ামটা চালু হয়ে গেলে এটা আমরা কর্পোরেশন থেকে এটা পরিচালনা করব। ডিসেম্বর থেকে মোটামুটি পরিচালনা আশা করছি ডিসেম্বরে এটা হয়ে পেয়ে যাবো।